Jesus. We give God all the glory and all the honor this evening in Jesus' mighty name. So wherever you are before watching us right now, we just want to welcome you into our program, our Sunday service in Jesus' mighty name, in the name of Jesus. Come on, wherever you are, please can you put your hands together for Jesus? Can you put your hands together for Jesus? Can you lift up your voice and begin to say unto the Lord that, oh, may the Lord Almighty God believe in Jesus' name. May the Almighty God raise because we believe that the Lord Almighty will do greater things in your life this evening in Jesus' name. Believe that this evening the Lord is going to do things in our lives. And what the Lord chooses to do in our life, nobody, no else, no one can change it. Nobody on earth will interchange the plan and the purpose of God concerning us in Jesus. Even the devil of our family can never change the plan of God concerning us. God have not given them such privilege to destroy us. The reason why I'm saying this is that in the book of Job, chapter 1, God confirmed what I'm saying to Satan, that he allowed him to touch Job, but to not even have any affairs with Job's spiritual personalities. So you can get understanding and you can get to know that what God cherishes us a lot. God has a plan for us a lot. And there are a lot of things that God wants to do with our lives. But the devil will never keep silence about the plans and the purpose of God concern our lives. He will surely fight us. He will fight us to the essence that he will not allow us to do the will of the Lord. And that's the main aim of Satan. He want to destroy our lives. Even before we could start whatever we want to start with God. But I want to assure somebody tonight, and I want to assure somebody
But glory to God that ever keeps silence upon our issues. Gloire à Jésus qui n'a pas, ou bien gloire à Dieu qui n'a pas cessé, ou bien qui ne s'est pas tu concernant nos yeux. Alléluia. Amen. Donc, à peine Alléluia. Amen. He that has the plan and the purpose of our life in his palm. Qui a le plan de notre vie entre ses mains. Alléluia. So he that has the plan and purpose of our life concerning his hand will never keep silent. He will never keep silent and be watching the devil to distress. He will never keep silent and see the demons frustrating our lives. The only person on earth that can give a legal right to the devil to terminate his life is we ourselves. So we only person that has the capacity to grant the enemy the power, the force to destroy us, transform whatever God has said concerning our life, to destroy it in our life. So you are the one that can command the outcome of your life. So if your life will become better day on today, it might come from you. So if you get understanding of this reality, you will try your best and you will try everything humanly possible to do what? To fight whatever plan God has written about your life. So I pray for you in the name of Jesus. You are hearing the voice of the prophetic couples SK. So this evening, by the special grace of God, hallelujah, amen, we are going to enter into another realm of the topic of this month of February. In this month of April, in this month of February, we need to get understanding. We thank God for TikTok that is celebrating us in Jesus' mighty name. God bless TikTok. Amen. Amen. So one more time again, we need to get understanding of some realities. And these realities are some of the things that the Lord wanted us to do everything humanly possible to be able to walk in so that we can gain our victories. Hallelujah. Amen. And I can see the Lord Almighty God granting us that capacity. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. So one more time again, you are welcome. Wisdom. I will ask Mama to pray for us as we start. Let's pray. Heavenly Father, we give you all honor. We give you all adoration for your grace. We ask for your presence and we ask for your Holy Spirit that walketh without limitations.
We pray the service of this evening, may it pleases you. And may it get to all corners of the earth. Therefore, we recommend the heart of the audience into your care. And Father, we pray that you should speak to their hearts. And we commit the atmosphere also into your own care. And we pray that, oh Lord God, work for your own glory. And we give you all praise. In Jesus' name. And we that you are going to use this evening, we are committing ourselves into your hands. Use it for your own glory. Let your word come out as a fountain. In the name of Jesus. Amen. Amen. Father, we thank you one more time again for in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So quickly we'll be moving into the word of this evening in the mighty name of Jesus. So what is the topic of this evening service? We need to get understanding of this month we are treating a topic that says we are dealing with combination, divine combination to activate God's plans. Divine combination, the car or the Jew. Divine combination to activate God's purpose and restoration. So, mi le pompo kude tanya de kenek babanko. Mi atep awo de ka pe gbogbo bebe no pe susu na mi atep ajagbagbabe. Mi atep aswaside nu yo kenye ma obe plan na mi a. Hallelujah. Eye restoration wate anyami atole Yesu ban come. Amen. So under this big topic we have a subtopic. So all of us know already that what we are longing for is that we want to move in the direction of the divinity. Ce qui veut dire que nous tous nous voulons marcher selon la complicité du divin. Retenez que personne ne peut vivre sur cette terre s'il n'est pas en conformité, en unanimité avec le ciel. Lorsque vous n'avez pas une relation intime avec le ciel, il serait très impossible à vous de pouvoir activer ou bien de pouvoir actualiser certaines choses dans la vie. So you need to get understanding of some realities on earth. Je vais faire comprendre à certaines personnes par la grâce de Dieu au travers de l'enseignement de ce soir que tout le monde peut toutefois utiliser sa force, sa compétence, sa connaissance, son éducation, son niveau intellectuel pour pouvoir gagner ce monde, attirer tout ce qu'il veut attirer. Mais lorsque nous voulons parler de la seigneurie de Dieu et de certaines réalités sur cette terre, il va falloir qu'on puisse être en unanimité avec le divin. Donc l'on peut toutefois utiliser sa force et sa puissance pour pouvoir faire bon nombre de choses sur cette terre. Mais il y aura des quoi? Il y aura des endroits où ce dernier ne peut jamais atteindre s'il ne fait un avec le ciel. So you need to get understanding of realities of many things that will make you move forward and get to where you want to get to in life.
So God has some plans. He has plans for us. As Jeremiah chapter 29 verse 11 said it. He says he knows the plan, the purpose he has for our life. They are good ones. They are not the bad ones. But between whatever God says and to the accomplishment of whatever God says, He never explains what we endure. God didn't explain it. God did not tell us that we will be passing through some cons, we will be passing through some things that will make us feel fit to abandon the race or to go behind or to leave the thing halfway. Hallelujah. Amen. So most time when they call us as children of God, we thought that there are a lot of things that we will never encounter. We used to think as if teachers that taught us before, they taught us in a way that we did not even know that we will pass through some challenges in life. They don't explain a lot of things to us that will let us know that we need to force, we need to push, we need to move forward, we need to endeavor a lot of things that can make us to know how faith works. So in the accomplishment of our destinies, there are a lot of chaos that we'll be seeing on our ways. But there are a lot of things that if they don't tell us, we will not be able to get understanding of them. That's the reason why we need God to assist us. We need God to help us. We need God to show us mercy. We are very sorry for our camera that is working, is moving, one is telling us, but please just help us so that we will continue. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. So concerning what we are saying to you people, this evening we'll be talking about how to activate an intimacy with God. Comment est-ce que nous devions activer l'intimité avec notre Dieu? You know, in life, the only thing that can sustain a man so that a man can stay without reproach, without any rugged things in life is you having a clear and strong intimacy with God. La seule chose qui pourrait toutefois aider l'homme et aider un enfant de Dieu avec Dieu, c'est le fait que vous puissiez avoir ce qu'on appelle pas une intimité vraiment très solide avec votre Créateur. Seulement cela qui peut vous aider à pouvoir atteindre les niveaux et ne pas rentrer dans les pièges de l'ennemi. You know, as I said it earlier, there are a lot of people, they have the ability, even they are very intelligent, even past me, even past people that are seeing us right now. They have ability to interpret and to tell a lot of things. Even if they hold this Bible, whatever we are saying now, you will see that our own will be like a child, it will be like a child play.
Odon teke alo ngome sisebe watema de ma openya gome na o ale bebe. So wule ke miomi le susu intochan. Not because they went to the Bible school, no. Muni gome me oyi bibi sukulu yo awo. But they have the capacity they have the utterance, they have the power, they have the ability, the skill to do that. Ntete le wasibi watema weya. But as for we we are doing this one right now, Ke miomi le bron fifi gen. just to let you know that what if man want to get to where he want to get to in life, and you think that it is by your power that you can get there, know it that your power can also strengthen you and you get whatever you want to get. But to get to the peak, you need God. Lola se gome bena aba na be ndo la swasi alo gome se gbogbo la swasi wa. Ela te ma so won tete gbo. Voi e dio le la gbe ame ama o la perenti. Examples are most of the worldly people that owns what you call enterprises in this world. They are not Christians, but they create a lot of things that we as Christians we are using today. Sigbele ke mi la te ma se gome gbe ani ni ame gero le yi ame o menye Kristo to ga ke o wonu gere ke gbe ami a Kristo to mi le zin. Ils sont pas des chrétiens, mais c'est eux qui ont inventé, qui ont créé, qui ont mis en place beaucoup de choses, des applications. Ils ont créé des entreprises, beaucoup, pas mal de choses que nous autres qui sont les enfants de Dieu, nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc maintenant, c'est la question de poser à savoir avec quel esprit ils ont pu arriver à pouvoir faire toutes ces choses-là. Nyagome meze esiko menye Kristo to wa re nu gbogbo ke de me gbe na yo ti akompinu yo. Hallelujah. Amen. So this evening, E wo troya. as we as children of God, we get to know that we are child of God and children of God. Abare ke mi a Kristo to mi adi se mi o mi ni ma o fe vi oni ni a. God wants us to go back. We should take charge of whatever belongs to us. Ma o jibe mi a ya na mi anya be na game su ni me be ho nu su yi mi ato. Because if we don't do that, we can't be able to get or to show up the name of the Lord. La be no ba va te pe o mo ba me ne wa. O ma te ma de ma o pe kware go. Hallelujah. Amen. So this evening, E wo troya. we will be talking about how to activate an intimacy with God. Mi le ja po so le ke o la tro active o ka cha pe ma o. So when we are talking about activating an intimacy with God, is a deep something we need to get understanding of. Tanya ya ele de go be na enu ula e tore le me ke o la se gome. Hallelujah. Amen. Peut-être que toi, tu vas te dire que tu as une bonne relation avec Dieu. Je ne refuse pas. Mais cette relation-là, quelle est la profondeur de cette relation avec Dieu? Ola tema globe ye kudo ma ka cha nyu to le yo domi. Ike ma bi o se be na nu glo me ke le ka cha se ado se gome. Comprenez que lorsqu'on parle de l'intimité, il y a intimité sur 4 différents niveaux de vie. No le professeur kudo enu de to alo ka cha nyu to kudo ma o me a. Otoko et puis amenele le ke be nyane. C'est tout comme un papa ou bien un enfant qui a une relation avec son père. La relation va croître de l'enfantillage jusqu'à arriver à un niveau de quoi? De maturité. Ele abele ke ka cha nyu to na e do to domi. E ka cha alo la no shineji no sineji kakara do te pigan. Donc de l'enfantillage, c'est-à-dire de l'étape de quoi? De l'embryon, c'est-à-dire du bébé, jusqu'à arriver à un niveau où on voit l'enfant que c'est un enfant. Et il devient, c'est un enfant. Et il quitte là, on peut parler de quoi? De son adolescence, on peut parler de quoi? De sa puberté, de son adolescence, et arriver à son âge adulte, et maintenant rentrer dans le niveau de quoi? De sa maturité. Et ne se ke mi te ma se gome ni a. Kachacha wa le miakuma o domi asibele ke bele le amegbeto gbon ni a e ku enyi be na e via le kachacha mekudo e to aso me enyi bebe via e va le sineji va ni e vi fefe va le yedi va simbire e baba to va ni de kaje vi kaka va ni ameganho e ye zikere a mi la po be na e va do te pere ke o bo e de va do maturity me comme c'est de toreme. Donc si dans le physique,
il y a de telles relations. Comprenons aussi que dans le spirituel, il y a aussi ces étapes dans la recherche de l'intimité avec Dieu. Dans la relation de cet enfant avec son père, il y a certaines choses que l'enfant va faire lorsqu'il serait dans l'étape de l'embryonnage, que le père ne va rien faire lorsqu'il va rentrer dans l'âge de quoi? De l'enfant, de son, je vais dire, enfantillage. Le père ne va aussi rien faire, mais arrivé à un endroit de sa vie, le père va commencer par sauter et dire des choses. Le papa ne va jamais se taire parce que là, il sait qu'en peu de temps, il va laisser l'enfant là pour que l'enfant là puisse devenir maître de sa vie. Donc, s'il n'arrive pas à inculquer certaines valeurs, l'enfant là va devenir brigand, va devenir, comment l'appelle-t-on, du désordre public pour la cause de sa famille ou de qui que ce soit. Et je ne dis pas aussi que dans ces étapes de l'enfantillage de cet enfant-là, que le papa ne lui enseigne pas des réalités. Là, le père lui enseigne quand même. Mais seulement qu'il ne va pas prendre des décisions à la hache contre l'enfant-là immédiatement. De la sorte aussi, lorsque nous sommes avec l'Éternel et que nous voulons tisser une relation profonde avec Dieu, il y a certains moments, Dieu ne va pas justement que se laisser trouver par toi si tu ne rentres pas dans certaines dimensions avec lui. Donc, de ces réalités, Dieu va toujours faire tout de son possible à ce qu'il puisse arriver à te former, à ce qu'il puisse t'inculquer des choses, des valeurs qui doivent te permettre de pouvoir savoir comment naviguer dans le temps, dans l'espace et selon l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, très rapidement, nous allons prendre notre première lecture dans le livre de Jacques au chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre lecture dans le livre de Jacques. Alléluia. Amen. Jacques au chapitre 4, verset 8. Dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 8, il a dit quelque chose. Et ce qu'il a dit là-bas, c'est quelque chose qui est très profond que nous devions chercher à comprendre. Mais c'est une écriture que nous lisons tous les jours. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je ne sais pas si maman l'a trouvé, elle va nous lire. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. So, here in the book of Jacob, the word of God, the apostle of God, just received that inspiration by the Holy Spirit, and the Lord Almighty is telling him that write this thing down. If people want to get any connection with me, let them come closer to me, and then I, God, I will also make myself available for them. Jacob va do katisha nwe tole do ma o sike ma o va fi enu ya ebedede bona mi bena ele bena me de dibila se gome ye ma o gome la ne te va egbo chan la te gogo le ki ba. It means from their relationship with God,
from the relationship the apostles of Jesus had with Jesus, they got understanding that if you want God to be with you, if you want to go closer to God, if you want God to show up himself in your life, you need to go deeper, you need to go closer, you need to go near, you need to stay bomber to bomber with him. Sike gome le nyibe na apostolo ko zoma pe Yesu Kristo. Over sena nlolo ya gome. Ole de go na mi be na. Le nyibe odibe a chaka gba pe mawu eye more kwin gba no mi adomiwa. Ele no be na agugu mawu acha nwe to ne no mi akuma agugu sincerement agugu intotoye. And that go we are talking about, it is not you are going to church. S'il vous plaît, tapotez l'écran et puis invitez les gens dans ce live au nom de Jésus. Le Seigneur va vous aider. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, nous avons besoin de cette parole. Parce que bon nombre de personnes se disent aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Il y a certaines manières que nous devons marcher, nous devons faire certaines choses. Mais si nous faisons certaines choses et que Dieu n'est pas avec nous, comment est-ce que nous pouvons toutefois y arriver? Il y a certains niveaux, certaines élévations dans la vie. Si Dieu veut t'amener là-bas, là, il te faut la patience et le fait de marcher dans le lieu secret avec Dieu pour que Dieu te puisse faire donner instruction qui va dépasser même la compréhension et l'entendement des hommes éphémères sur cette terre. Matema vele nibe omusto kachicha nywe tore kumawu na do to mawu ba no motata na zonreji na tema do funu. C'est le pourquoi je suis en train de demander à ce que les uns les autres puissent tapoter l'écran et que nous puissions aussi partager le live au nom de Jésus. Alléluia. La seule chose qui pouvait toutefois nous aider à pouvoir sortir de nos décombres dans lesquels nous sommes aujourd'hui et voire même dans nos églises, c'est le fait d'avoir une révélation de Dieu. C'est le fait de pouvoir rester avec Dieu et avoir une révélation seulement. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez qu'il y a pas mal de personnes qui désirent aller ou bien qui désirent être à un niveau élevé dans la vie, mais qui n'ont même pas c'est-à-dire une révélation de ce qu'ils doivent faire pour arriver là. Mon père ou bien mon grand-père dans la foi, David Oyedepo, a dit quelque chose qui m'a choqué depuis quelques jours. Il a dit, ton lieu secret déterminera ce que l'Éternel doit te donner pour que tu puisses arriver à pouvoir activer ce que nul sur cette terre ne pourra toutefois accomplir. Il y a certaines choses que tu reçois de Dieu aujourd'hui, ce sont des choses qui sont sur la surface. Mais il y a certaines choses aussi que tu vas recevoir de Dieu qui va t'amener dans la profondeur, qui va te faire, c'est-à-dire, qui va te différencier des uns et des autres sur cette terre. Personne ne va venir s'égaler avec toi. Donc c'est le pourquoi je suis persuadé et je suis en train de vous dire qu'il y a c'est-à-dire il y a une dimension de toucher, il y a une dimension de voir, il y a une dimension de, c'est-à-dire de pouvoir entendre Dieu, une dimension de pouvoir communier avec Dieu qui va te permettre d'être différent des uns et des autres et que personne sur cette terre ne puisse être comparé à ta personnalité. Eye le nye nu de yi keye ka famia no vio pata keke mo o le di le kike megbe ye na me suboto le church o le jindo va ikonu mo kata o le dia o le jagbagba ka keba o me le pon dodo de o. Donc il y a de ces choses-là, il y a certains qui sont dans l'église aujourd'hui, ils cherchent et désirent ces genres de niveau, mais ils ne font pas ces choses. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que l'église est faible, le pasteur est faible, ou bien ils ne font pas bien le culte?
mi le di le kokope alo nu todo bu alo nu ke mi anu amere pe ma egale mi o wa ke yin didi veve na mi amule no ni na mi abe ma o pe vi o ni o de ke mi le subola ma o pa mi o me senwo ya de ke mi le subole ya ni funu eje mi asubolo alo nu ka ele ni ku. Mais si nous comprenons l'écriture, d'après Jacques 4, verset 8, il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce qui veut dire, lorsque nous allons nous dédicacer à Dieu, nous allons purifier notre corps, notre âme, notre esprit, sanctifier notre personnalité à Dieu, se consacrer à lui totalement et abandonner toutes choses entre ses mains. C'est en ce moment que les bonnes choses vont démarrer. Parce qu'à cette étape-là, nous allons commencer par agir comme lui il veut. Nous allons commencer par faire les choses comme lui il veut. Il va nous faire des voyages tels que lui-même il veut. Comprenez avec moi qu'à ce stade-là, ce n'est pas tout le monde qui aime que Dieu lui instruit. Number 2, ce n'est pas tout le monde qui discerne ou bien qui arrive à discerner la conduite de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu conduit une personne. Donc la manière dont Dieu conduit une personne aussi, c'est quelque chose que l'on doit arriver à apprendre et à connaître. Et ceci, je vais le dire que ce n'est pas quelque chose qui est seulement que destiné pour les chrétiens, non. Parce que le monde, elle est faite sur une compréhension spirituelle. Et nous devons comprendre que les gens qui sont des mondains aussi savent comment aussi marcher dans le spirituel. Souvent de temps, ils ne sont pas des nœuds de nouveau, mais ils peuvent toutefois cerner la présence de Dieu ou bien cerner qu'il y a quelque chose qui les guide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que ça y est, ils sont dans l'instruction d'une force qui est en train de les guider aussi. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les chairs, c'est ce qu'il a dit. Donc c'est ce qui fait que des fois vous pouvez rencontrer un frère qui est mondain. Si je dis un frère mondain, c'est-à-dire un frère païen qui va se lever et il va commencer par te dire que je sens quelque chose me dit que c'est-à-dire, c'est quoi cette chose-là qui est en train de lui dire que... Et tu vois encore un chrétien aussi qui va te dire aussi que c'est comme si quelque chose me dit que... Tu vas comprendre que ce chrétien-là, c'est un chrétien bébé. Quelque chose me dit que... C'est le pourquoi Jésus-Christ a dit que voilà, il y a de ces gens de personnes-là qui ne sont pas de cette bergerie, mais qui sont de mes enfants. Ils sont dans le monde. Il va falloir qu'on puisse les chercher et les faire ramener. Parce qu'ils savent comment écouter la voix de leur maître. Tapoter l'écran et partager le live. Alléluia. Donc ce que nous disons, ça va œuvrer très profondément à celui-là qui est dédicacé, qui s'est consacré à Dieu. Non bien c'est comme benade abale ke vuno be pa mele yenu san la go free a menye nene maye enu san la go free le set tobo menye nene maye enu san la go free la mesia mego enu san ne pepe do la zo le dodo do men. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre toutes ces choses-là. C'est-à-dire les paramètres du spirituel, nous devons les cerner afin de marcher pour que Dieu puisse, c'est-à-dire marcher aussi avec nous
nous montrer la voie à suivre. ele mi wa se gome be no gome le mo ba kere mi anti e ba fi mi mo ke mi na to Donc la personne doit arriver à pouvoir avoir un cœur purifié ami aro la ba do eji ke yi ji ko pe et arriver à chercher la présence de Dieu chaque jour, e ami aro lo ji mo ba mi bono no ga sia ga du quotidien au quotidien. be sia gbe mo ba mi bono no do na no vevere Et lorsqu'on parle de la présence de Dieu, ne le proposa ko mo be ami bono no me ne voulons parler de l'émotion, il me le dit là pour ça pour se mais que tu arrives à pouvoir avoir la présence. Tu as la gloire de Dieu là qui est en toi à chaque moment, qui te guide, qui te fait connaître ce que tu dois faire à chaque instant et à chaque moment. e le be va se gome be na mo pe gbogbo ale be présence mo ma me bono no la perentio ele no fion mo ale no fion no kuro la no be sia ga. Alors, nous allons entrer à un autre niveau, à voir comment est-ce que nous pouvons toutefois développer cette intimité avec Dieu. E le ke kamiatema a namina o promewa alo ka chacha mi ton ba no développer ba jire di o. Comment pourrons-nous arriver à pouvoir développer cette intimité? How to develop that intimacy? Le ke mi la développer le ke be ka chacha ya do. Retenez d'abord que nous avions dit que Dieu a un plan pour vous. Là c'est comme be gban fami gbe ma o do do de ni pa gbe. Et le plan là, soit vous laissez Dieu vous aider à l'accomplir, ou soit vous-même vous devancez Dieu pour l'accomplir selon votre propre moyen. Do wa mi do la c'est comme mi akede ma un ti ba we alo me ka si ma un to ni ba we na mi. Donc c'est là où il y a un peu de problème, parce que lorsque vous ne savez pas le moment où Dieu est en train de marcher, ou bien le moment où Dieu est en train de marcher avec vous, avec le moment où vous n'êtes pas en train de marcher avec Dieu, mais Dieu vous laisse dans un sillage de temps à ce que vous puissiez aussi faire vos allers et retours, et que vous voulez prendre votre temps, ou bien votre, comment appelle-t-on, votre voie pour la voie de Dieu, vous allez quitter la voie de l'Éternel. Donc pe mi do la c'est comme be na no me be ba jona on to ba le hono be ya wo do ke ma o do de pa gbe ntia alo la ta si ma o de la diriger o la to no be wele ke kuleke. Selon l'histoire des patriarches que j'ai à voir par la grâce de Dieu, Le ma o pa me o ko dongo na mi pa ya. je pouvais toutefois dire avec gratitude que bon nombre d'entre eux n'ont pas juste travaillé parce qu'ils ont voulu travailler de sorte. Matema de bona mi be na amegede o me zon ple ma wo parce que e do la zon ma wa ne o jibe ya wo do enwo. Il y a certains qui ont fait certaines marches avec Dieu, arrivé à un moment à cause de l'amour que Dieu a pour eux, il les a dit retournez en arrière parce que ce n'est pas de la sorte que j'ai voulu que vous puissiez E travailler. amegede o le ya o ba do pere ke ma o ba to no be na mi trova ingbodo me e la be mi ni mdi mi ade nzo enwo. Ce qui veut dire, il y a certains moments, l'on peut toutefois dans cette intimité, ou bien lorsque Dieu va se taire, de voir comment est-ce que l'homme va agir. On va voir comment est-ce que tu vas agir, tel que Dieu a laissé Adam et Ève. Et comment l'appelle-t-on? Adam et Ève, ils ont commis l'irréparable. Si bele ke ma o fa tasile Adam le evanti wan to ba wo nu wan to ado posia. Ils ont fait ce que Dieu les a dit, ce que Dieu les a défendu de pouvoir faire. O ba zon wan to e moji en ke ma go bon gba wo won ba wo. Parce qu'ils voulaient satisfaire. O be wan to di be na Satisfaire les coûts des hommes. ya wo do amegbe to be nya. De pouvoir faire sur ce qui se passe dans le monde. Be ya wo do nu tele jore yi ya mi a. De pouvoir activer les choses dont eux ils veulent. Yo di be ya wo nu ke di yo di be ya wa. À la fin de compte, Le nu wa. on a vu que Dieu les a chassés. Sa ko be ma un na. Mes frères et sœurs, il est très bien séant que vous puissiez échouer avant même que vous ne commenciez le plan de Dieu. No vi nyon no vi nyon di be ase go be na la ti ma be be o la gen ken gba ba to mo do to ta ji. You can fail before you start the plan of God for your life. La ti ma gen ken gba ba be le to mo be do ji. Why? Because for you to stay and hear whatever God asks for you, if you go ahead of God, doing what God did not tell you to do, before you know, you will go astray. And if grace is not insufficient for you, what have been written about your life is not sufficient for you to carry you back to the fold, you will remain there destroyed. Look and see la ti ma be me na o ni nebo la ti ma gen ken gba wo ba to mo be do ji o. E go me ni be na o me no te ko ma wu. E mo ba na instruction
leke la zon wo ntɔ zon le doƒo oti leke be va na le no ntɔ zon ela hengege va na o. And most of the patriarchs that I believe by the special grace of God that they have made this journey to their 70, 80 years and they are still on foot today are people that align themselves with the Holy Ghost. Miabe nkono ko dongo na mi egbe o wodo akabada afide egbe o le wa be pe blandre o me o va do jesi be na muni mo aye mo wa. They align themselves with the Holy Ghost. O va so ado ko so ado ma o ko be ni sin ate. They try all means to know how the Holy Ghost speaks. E o va hono e o va le zone ma o pe gbogbo be ame kokoro me ni wa ti ma sin ati ma o pe gbogbo ale kuno. Because they believe that in the dealing of God with womankind, they believe that God have a time where he can work with you, and at a time God will slow down, at a time God will still move, at a time God will still slow down. E la do wa do pere ko va se go me na ni ma o pe gbogbo le zon ba do wa edo game ke be la ye gome edo game ke be la ye di edo game ke be la zon plo le ke be di do wa. Why am I convinced with what I'm saying? Look at ye mle kare nya ke mle glo ajido. I'm convinced because when we check the life of Eli, Ela be mle kare je la be no yin be o ba po Elia pa gbe ya. the prophet, Ya glo di la. you can discover that at a time of time, Eli thought that Eli entered into a problem and he wants to come out of the problem. And Eli thought that God will come in the midst of what? Of fire. He will come in the midst of winds. He will blow things, and you will hear God and you will do whatever you have to do. But God did not show up himself like that. Eni ba po Elia pa gbe mi la de si Elia ba do ku gwe mi. E ke Elia do ku gwe mi e asusu be na ma wo la vale ezobe anono me. Pamwani nenu eba po mo be ma wo le ba vale aya popo be no no me ke la ba hu se anu gugugugugu pamwani nenu. So the number one thing that we need to know when we want to develop intimacy with God is that we should seek for God with our heart, not with our lips. Eru velia alongba toke la ba pere mi anti mi atema a developer ke chagba do ma wa enyi be nko mi anson ple ma wu le mi pe edi o me. It means that we should seek God with our heart. When we say our heart is there for our personality. It means when we are there, we no longer have any other thing than the heart there, than God within. It means whatever we want to do is God, either God, nothing else. Je prie au nom de Jésus-Christ par la grâce de Dieu que la faveur nous soit abondante ce soir. Parce que lorsque nous parlons du cœur, c'est là où viennent les mauvais desseins et les bons desseins. So, souvent de temps, la Bible dit quelque chose dans Proverbe, je crois, dans Proverbe 19, je crois. Il dit les propos que viennent de l'homme, les propos des hommes proviennent de quoi? De leur cœur, n'est-ce pas? Mais la réponse provient de quoi? De la bouche de l'Éternel. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que l'homme peut planifier, l'homme peut avoir des choses dans son cœur. It means that we need to seek God with our heart, pure heart, without even thinking of no. Meaning that we pour our hearts down for Him with a sincerity. With sincerity. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And number 2, we said you should pray in the secret place. Tapoter l'écran en signe de reconnaissance. We should do what? We should pray in the secret place. Most of us, we don't have a secret place. But we want to show up publicly.
famille ti mi ale de go e gaglagbe Most of us, amegede wa God did not tell us anything. ma ngbo anya na mi o God did not, we did not even have any glimpse encounters with God. ma mi do kachacha alo go do nyu to de pe ma wo Not really, but we don't have any encounters that God said, this is what I wanted to do. anga kalo do de pe ntom le alo go to pe de pe le nya si amedo le a They don't have it. o me do You can't have such a thing if you don't have a secret place. o ma te ma do na de o ala do pe do ni be na wura pe kachacha do ma wu me le asi o So if you don't have a secret place, you belong to do everything everybody is doing. ne le secret m la si o ku do ma wo wa la don des no si bele ka mi se me le des on ni Because if you have a secret place, your life depends on that very person. elle be no ba do lieu secret a pas gbo elle dépend na pas mettre le lieu secret do na le lieu secret wa Because at your secret place, you are tabernacling with spirits. elle be le lieu secret wa ba lo kachacha gba fi o gbogbo You are mingling together. You are thinking, reflecting, and asking what to do. You are doing exchange. je pe wa o de na ngbele o po na mpo bi na se bi nu ke la wa egbe kachacha le mi ado mi échanger na So you are doing all manner of traffic so that you will know what will be the next thing to do. mi po na mpo o fi na mo tata a de no gomi na e la fion afodo pe be ya ko wo anu e la ple do ya It is also there you will know the next flow of your life. unu yo le ba do de si wo agbe abe go bu mele pe won It is also there when you don't get understanding of whatever you need to do. Secondly, you still need to go back again. wa la pe won le ba se nu ke afodo de ko la de ve gwan gomi e la bo nde ba le do akachaka na afunu le ba se na de gomi ni I mean, if you get understanding of something or you receive something that you did not get understanding of it, you will still go back again to that secret place so that until you get understanding, clear understanding of what they say you should do. ne ba be na e honya le te pe won yo m se gomi wa funu ke po la yi yo le ba o la ko chinya me no nu ko gboro na o la ko chi me no nyure na te ma de zo nyure Because understanding is the key of every revelation. e la be nu gomi se ni sa fle na de fian pe ko la na wa Knowledge, is fine. nya nu nyure be ni Getting wisdom is correct. adu anya san nu nyure be ni But understanding, wa ase nu gomi good understanding, nu gomi se nyure to as the Bible says in the book of Proverbs, abale ke bible agbonle lo do pa agbonle mi good understanding procure. nu gomi se nyure to a It, esuna it will give you joy. It will give you flow. It will give you moves. nu gomi se nyure to ela na ojijo ela na ozondede It will make you to flow without even having fear. ela na be na ola de nson for manuel mi You will not even think of what next because you understand the thing. o ma na bu ta be nu kenya for de ke la ba de vegon No. a o ela be na o se na de gomi You get understanding. o se nde gomi But if it is only for the knowledge you have wa ni ba me nya pe la si wa and you want to run with it, e o le di la so pe nya gba lo pe a that's the zeal. unu e That's what we call zeal. o ko gbon be na bibie won So you be and you do I will do it. And when you will do and you hit your head, what will you say? e o la bi kaka o la be awe no we won keke ko be lonu ani ko la nya ko la gbon Today I can take the excuse me, I will take worldly example to explain a lot of things e here. di ma so ye me be nya na de simple ma so de We have our youth of today, ni e po me de ka je we gbe o and we can see a lot of things that they are doing in social media. po e o le wo le mi di azia And I believe that I heard a woman that said something on social media last time that everybody want to be seen. I mean, some eligible only point over the sun, come on, over the sun. Oh, let's say, visibility. Imagine somebody that say he want visibility. nko be amele be a ko visibility Imagine somebody that say he want people to know him e ba le di bi amu ni ko e at all cost.
à tout prix, then that person is doing whatever he can do. La personne fait tout de son possible pour qu'il puisse avoir visibilité. Donc il peut ou elle peut faire des sacrifices qu'il faut pour avoir cette visibilité. Imaginez que moi je suis ici maintenant, je ne veux pas dire que je n'ai pas de visibilité, mais ce que je veux faire comprendre, c'est que je veux expliquer ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. Donc, parce que je suis ici maintenant, ça fait des années. Et si Dieu ne permet pas encore à ce que ma voix puisse porter très haut et qu'il puisse y avoir pas mal d'influence, ce qui veut dire que ce n'est pas encore le moment. Ou bien ce qui veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire avant que je ne puisse avoir le pic. Ou soit Dieu est en train de te donner encore d'autres paquets qui vont encore t'aider pour le futur. C'est là l'on doit comprendre ce qu'on appelle pas le temps et les circonstances devant Dieu. Et c'est là aussi que l'on doit comprendre qu'avec Dieu, il n'y a pas de quoi? De précipitation. Et cela ne veut pas aussi dire qu'avec Dieu, comme il n'y a pas de précipitation, que tu dois être aussi paresseux. Non. Ce n'est pas aussi le pourquoi on va te dire que tu ne dois pas prendre. Non. Donc, entre le temps de l'accomplissement et le temps qui a été dédié, il va falloir que tu puisses faire quelque chose de ta vie. Donc, chercher la visibilité par tout moyen. Is something that you are doing against even humanity, against the principle of growth. Hallelujah. Amen. So we need to get understanding of those things. So you see, when we are talking about prier dans le lieu secret, Jesus taught his disciples. He taught them. He teaches the disciples about how to go into the secret place. Meaning that whatever you are doing today is function of what you are doing in the secret. And that's the truth of it. That's the truth. So the kind of caliber we will come out with will determine how big you are in the spirit. So the third thing that we need to get understanding of is to meditate the word. So when I talk about prier dans le lieu secret, we talk about Matthew chapter 6 verse 6. So Matthew chapter 6 verse 6. Hallelujah. Amen. We can see it that what Jesus said something there. The disciples. Hallelujah. Amen. If Mama sees it, she can read it to us so that we can get understanding of what the Lord said there. Hallelujah. Amen. And in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, he said we should pray without ceasing. Yes. Matthieu 6 verset 6. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans ce lieu secret, il le rendra. Amen. So we can see that something happened. What's happened? Jesus Christ here is telling us that when we want to pray, we should not let people see us that we are doing something. Et puis Yesu Christ les fions ben son les globena. Eni bo jibe wa dogbeda. Munye ba de ko
te go na amegbetɔ wa nya mo le do gbe ɖe ʋuʋuʋua pe gbedoɖa be ʋuʋua pe ne nɔ asi o. He said you should go into our chamber and we should lock the door. Ebe ayi ɖe aƒe xɔme na tu xɔ kple ɖokui. It means you should stay there where nobody will be seeing or will be hearing whatever you are saying. Ele gblɔ be na yi teƒe wa ne ame ɖe kpe ŋgbate ma se nya ƒo dzi be agblɔ. It also means that you should enter your closet. You should enter your closet. Sike gɔme be na fa ɖokui me alo va ʋuʋua pe. It means that you should humble, you should be meek within your spirit. Eke gɔme be ava wo gbɔgbɔ me. Amia dokio be ememe da na chimawo le keke mememe. Amen. Hallelujah. Amen. So the number 3 thing, as I said it, is that we should meditate the word. So if we want to activate an intimacy, we want to open it. Mi le sego meda. Mi jibe mi avu kadodoa. Mi gbo chabe kadodoa eli. Va me le profond abale ke wole o. Ye la na me ndo la mi la no we, va mi ma no po do enti na no pata o. Va e do le ne le jibe ya do enti na ndo le a. Afido le kokodo mo le ke do la do kakudo ma o. Fi ma ne va do tepe mala. No do le ntocha. Me hia me ya ka pompo sugbon la. E no la no jola. E no to no gede odo ke osi la. C'est de ça qu'il s'agit quoi. Hallelujah. Amen. So number 3 is that you need to do what? You need to meditate the word of God. Colossians chapter 1 from verse 9 to 10. We need to do what? We need to meditate the word. We need to be meditating the word. You know, you can take some actions just like that because you don't know the parameters of the word of God. You can just take actions. And that won't do like me. And they are for those just parce que go. Mais nya ndo yo kene kudenko enya unchio. And I do say something. Amedoli a ometuna nya tapena odokio. Leke ometuna nya tapena odokio. Elle a nyame kuhile yintilo. Tu vas chercher des versets qui plaît à tes faiblesses pour pouvoir renchérir, c'est-à-dire ta faiblesse et ne pas chercher sortir de quoi? De cette faiblesse-là. Elle a oudokio. But you need to go and make research on words that is saying this and word that is saying that, and you do what? You balance everything and you wait for God to speak, to say something about your issue. Therefore, meditation is the ultimate thing that we need to get. Because if we don't have it, we will never know how God speaks. You will never know how God speaks. Are you getting the point? It's through the meditation that we know how God speaks. Wonderful. So when you are meditating, whenever you are, oh, thank you, Holy Ghost. That the video radio son said something in an interview, and he said that when they gave interview to him about his father, he said something, and he said what? He said his father can answer people based on things that is coming out of his mouth. But whatever is coming out of his mouth is only what? The word of God that is coming. Donc ce qui veut dire nyato bia yiko o interview na via e via le gbabe no be na ye to a be no bia nya ne pepe nu si anu ike ni e ve gbabe ne conseil a ma o be nya ko la bato me ya citer verset na o be verset ya de ko voir verset yo ke o ke le kaka yo ti e me a o ko ya no to abenko abena nu khura me nya ike o da ka to cho no khura no be e ya de ke we be ame akata ba gbe to zun ko ma o fe gbe. Donc elle non impossible bena leke ba me amina gbo be no benko meni ma wiye le woto plus alo be no be ma o me le sopa ni megbo ne me o ga ba gele ji cha me ko problème va réalité ni benko nu ike o le be mi o mi awe ade mi le we ha ne ka comité ndo be niveau ike le mi awasi a e ka be no be na mi na twa asan la gba actually jifo. Praise God. May God help us so that we can build an intimacy with God so that we will not enter into trouble with God.
chaque nuit to ba ku eni agere kilometre Kususura bena mime gavano bona mebe pastor ocha bena wawe nyimya mo kuhi wawe nyimya mo kuhi o une fois que evado church kaka ele vanyabe evado maturité de mia pastor me gagner problème dans le church homo. Une fois que tu es arrivé à un niveau de maturité dans l'église, dans l'adoration de Christ, tu n'es plus bébé et ton pasteur n'est plus ton problème parce que tu dois maintenant chercher Dieu et chercher à avoir de l'intimité avec Dieu. Donc j'ai dit que l'intimité est sur quoi? 4 phases. Alléluia. So, Mama, you have it, you can read it. Colossians chapter 1, verse 9 to 10. Tapotez les camps en signe de reconnaissance si vous êtes toujours avec nous. Ainsi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. That's Paul. Let's continue. Apôtre Paul et les prophètes. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté et vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. You see, this is what we are talking about. This word is very deep and is very profound. Misemia, enyaike apostle Paul betepea ebe yo se kolose to bengo so ikene le wamea alegbegbe yo se so ikene le wamea eba do level de ke yo se so a ebe yo ayonto yo le to gbeda na meka na mawo benu kane jode wajo bena gomesese they should have understanding they should have what? Et qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. And God should let them get understanding of His perfect will. They should have first of all understanding. Number 2, they should get to know the perfect will of God. You know, maola ten da si le mia megbeton chilo parce que ndo le galo na maome yati jinao. Ela da chowe wonu ikejro. And I've witnessed some things in life by the special grace of God, whereby people that have a great destiny and today they are no longer where they're supposed to be because of what? Some things else that carry their lives. Amedo yoke mejesi ike kafla odo chomegare vogake akudenko wame juro kui kene le wame et yo nebe ko volonté permissive. Alléluia. Oyo nebe volonté permissive. Dieu ne va jamais te dire que ben non fille wodeke il va jamais te dire ça. Mais si tu lui donnes le libre champ à ce qu'il puisse interférer dans tout ce que toi tu fais, il va te faire montrer sa volonté parfaite. Ta volonté parfaite ne va pas venir tous les jours tel que toi tu crois que ça va venir. Mais, c'est-à-dire la volonté parfaite ne va pas paraître pour toi tel que toi tu crois que cela va paraître tous les jours comme ça. Parce que en toute chose, Dieu va laisser des intervalles. Ce n'est pas tous les jours que Dieu va dire. Par exemple, là, Dieu dit que tu vas enfanter. Dieu ne va pas te dire que c'est dans le mois de septembre. Bon, Dieu peut te dire que c'est dans le mois de septembre. Il peut te dire aussi, il peut te spécifier. Mais de la même manière aussi, il y a certaines choses que Dieu va vouloir te faire comprendre que il ne va pas te faire comprendre le jour, le mois ou quoi que ce soit. Hallelujah. Amen. I don't know if that place I explained it very well. Mama, did you understand it? Because if you understand it, people can understand also. Hallelujah. Amen. So it is very important that we should not live or dwell in the permissive will of God. On ne doit pas vivre dans la volonté permissive. La volonté permissive, c'est-à-dire, on t'a permis de pouvoir faire ça, ne veut pas dire que c'est ça qui est la volonté parfaite de Dieu. Donc, if there is anything, Apostle Paul is telling the Colossian people, Christians, that they should seek. When they heard about them, they started thinking and they started saying that, oh, they need to pray for them so that understanding can come. And number 2, they should get into the perfect will of God, so that they will not miss the road, they will not miss the target. Amegbeto sena vivina nu alegbebebe nova datile ntile ebe moyen ike molia afi watem atroba my gaten trouble.
Yena bena elebe mia dinu kenye mau betambe dodo nyeto. Mau chibe na mia nyi yeto. Mau mejibe ya gumio. So ike mau mejibe ya gumio wa. Mi ocha mi mega jagbagba be mia be guma o. So preserve your life. Preserve your personality. Preserve who you are. And allow God to direct your path. If you want to follow God intimacy. As I said it before, that a lot of people are on social media and they say they want to do TikTok. They are doing it. A lot of them are dying. Why? Because they don't know that the power that governs the world, the air, is there fighting them. You only TV on TikTok, you TikTok. Open the réseaux sociaux, visibilité. On le pas visibilité, alors on le pas visibilité. Fa gbogbo yo kene le kwa fi ko va le ku yo. Nou ke le wo, nou ke Jehovah fi wa le ku. Menya mesia me yo bena never wonde le ka ngo jipan po moji. For the thing is allowed, it doesn't mean that you should be on the mona no say no me go be no say no the mona bo chawo. Egbeke ne se afi wa ne le tepema. Nu ko gbona o. Ye tem egbeba ichabe ma ba me apompo enyaka obro egbo na nye wawra po meten de na ke do na be ma obro nya no le wawra po wa ebe elle dangereux be na avec le coco be dare afide ma nya wa avec le coco de ma mignon de basime elle a le tire ta dino kakala ba gome elle a de wa amama elle a coco ko be dare ebe home man we don wa aw nu ke pro yo won to jojuro. So it is very dangerous for a Christian to work according to his own way than to work according to the way of God. Eye na be mi amegero gba mi le pefule mi abe sonde pe o me mi le pefule mi abe do o me mi le pefule nu sia mi ke mi do me va me ti ma to no be ne ele pasama udo ye le son le free o kata me afi ye ga le to nu me afi bebe se leva afi nu me toto leva na wa me ti ma to no be na 1 Pierre 5 verset 9 à 10 e be na de ela to nu me vide ela be ma o ma ti chokulu ko na amede ke me to ne ke mo ne va na ni de amegamo ku me nu ke da va to na mo. Ne me nyali ko do na patience akpe ma wo azogbe ma wo da la patience gemeke ma wo le tibe atwo gemeke ma wo le tibe adonde mo ye me nyali ke na azogbe le ke na teva tote da mo ko nu ke la tendo agbona mo. So we need to learn with God. We need to go to the secret place. The secret place is our refining place. Amen. Secret place align na me ke minya edena no ke ma wo le grafio na mi. Mi me tona no fufufuru le tepema o abale ke Yehowa le wena nya cha nya ha mele gbo no be na o cha wene ne ma le Yesu be come. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ta ebe no be yejimu no nko. Number 1 is understanding. Number 2 is what? Number 2 is that they want them to do something. Amen. Amen. He said number 1 they should have what we call understanding, and number 2 they ask them that they should have they should know the will of God. So after knowing the will of God, what is the third one? They said they should know also the word. They should know the word. Only nyanya. Nya me gedo la mi menya enya fa mi nya me gbeto pe nya e nya me gedo mi lia mi menya ma wo pe nya o enya iko site a eye mi se va mi onto mi me ho enya de kede mi abe chichi now. What word did you receive? Enya be ekai le travailler o eye ne nanya enya ma ela tento didi o fa gome. Elle a soumettre de cœur na enyao. May God help us in Jesus' name. I pray from today. I don't know the way I'm feeling, but I pray and I said that very thing I'm feeling within my spirit that is calling that we should go back to the secret place.
That you should spend more time in prayers. That you should stay there until God speaks. Until you break the edge. Until you break the edge, you break the summit. I believe that you will show up with a good testimony. As I will come back with a good testimony. Au nom de Jésus. Because it is not the one that preached that is blessed. It's the doer of the word. That's the reason the Bible says the word of God is a two-edged sword. In as much of that, the devil is there. He's even hearing. He's knowing whatever we are saying, and he wants to see how we are going to move it. And God also is there. He's waiting. Are you going to implement my word, or you are going to implement the voice of the devil? So that's where you see that when you get to this level, you'll be embarrassed. Never do feel like me. La chakale de kume magawa seneke gomore. Nyato me de kuku minyanya chite. Minami anyo. Fime la va le bena kiki ama viviti me mile. Fime la va le bena kiki ama beno benko. Nema ume wo neke na wa. Na neke matema de sona wo. Nema ume agreye nde eko tampon tune jiwa. Edo matema de vio. God's servant, the teacher, WKs in Kenya, the son of what do you call Dr. Arome, he said something. He said when he was confronted with poverty, he went and closed himself in what? In prayer for 21 days. And he was seeking God. The wife said, "Hey Charlie, what is this?" He said he will not come back if God did not say anything. Though he's a pastor, but he said no, that thing that he's facing, if God did not give him a strong whatever instruction, he will not do anything. Then something happened, and what happened? He said within the 21 days, as he continued, he did not receive anything strange. But at that moment, something happened. He saw a dream, and in the dream, what he saw was what? He said he saw something. He said they give him a big bag of money. And the kind of money he saw, it is not just a money like that. Never social media. Do you see the reason why I told you that it is not everything you just do without receiving instruction? So at your secret place, God will tell you something. I pray in the name of Jesus, as we start this week, and you too, you will endeavor. Et toi, si tu vas chercher, à pouvoir chercher Dieu, à pouvoir le chercher dans la nuit, tu vas le chercher dans ta prière, tu vas le chercher avec tout ton cœur, tout ton âme. Tel que la Bible a déclaré dans Proverbe chapitre 2, il a dit cherchez Dieu, tel que vous cherchez le trésor. Cherchez Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, qui est en train de chercher Dieu comme on cherche de l'or? De l'or ranifié. Est-ce que toi, tu as déjà cherché Dieu comme l'or ranifié? Si tu l'as cherché vraiment, tu serais dans le lieu très très saint. Because at that level, you will be tabernacling with God. À ce niveau-là, c'est-à-dire, on serait en train de parler avec Dieu. C'est-à-dire, notre parole va devenir la parole de Dieu. Our word will become the word of God. As Paul. Comme Paul. Mais à ce niveau, nous ne sommes pas là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que l'intimité a 4 niveaux. L'émotion, l'intelligence, le physique et quoi? Le spirituel. So, have we ever gone to something before? So sometimes we are at the emotional level and we are still begging, we are still stressing, we are still fighting.
When God wants to elevate a man, he doesn't look for emotion. Ima odi bi akupa me ede dia, ona me bi sisi na mi. He will break your emotion. Ela gba wo sisi na mi. He will break your knowledge. Ela gba wo ngo me sisi. He will break your physical personality. Ela gba wo amenyenye. And he will carry you to the spirit realm. Ebe la cross ode go. I pray in the name of Jesus. Me do gbe ale. And I ask for that realm in the name of Jesus. As I pray for myself, I'm praying for you also. And I command by the power in the name of Jesus that from today, right now, and this hour, let there be a change. Let there be a capacity. Let there be ability. Let there be knowledge, wisdom. And let there be a population from further. Let there be action. Let there be action. And let there be clarity of visions. In Jesus' name. We will never going to be stagnant again. We will never going to remain where we are again. If you are determined, something will happen. That's the word of God. Hallelujah. Amen. So number 4, he said we should live in the fear of God. Amen. Bible David bien la grâce ça me constamment il est là, il demande toujours afi wa no si anobe ele bio Yehova be medula we nega le no me check le bio se me no be na enu ike mele wa le me ma mega no more. He said the guy don't want to get damage. Il y a un adage qui dit que ceux qui demandent après la voix ne se perdent jamais. So Essiaike Anojibe no be ya jo le moji a elle a jo le moji par la grâce de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. And number 5. Tel qu'on vient de dire, on a dit quoi? Vive la crainte de l'Éternel. Colossiens 1 verset 10. Il a dit lorsque tu fais ça, la parole de Dieu va te gratifier de telle manière que tu ne vas plus faire des choses telles que toi-même tu le veux, mais telles que la parole de Dieu le demande. Hallelujah. Amen. So number 5, he said you should consecrate your life. Consacrer sa vie. Ne me consacrer à Beoua. Matem anya nous le maudor. It is when you consecrate your life that you can become something. C'est là cette toi le sia de kenye cette toi ike otibi anye nous la gbemea e ko de kuve savona nde eye e ko evude ko di même e yeji kaka wu ento ba mo be na yatem anya mele amedo yeji kaka be mla adaka me yo chobe fu me ba mo ko de me yo be na yo ayo tibe yo anye ata vato nkeke ya dia me be adaka ne gba le Yesu be ko me. Elle est jolie sur mon code. Donc, elle était consacrée de Kua. Matthieu chapitre 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Elle était sur le cul au corps, força. Elle était sur le cul au corps, nous, à Nina Mawa. Nyabena, Maouméda Gava, Yobena, Yebe Subola. Elle a Yobe, Yebe Holo. Elle a Yobe, Yebe Holo. Abaleko, Yo David, Yebe Holo. Et Yo Mosebe, Yebe Holo. Elle a Yo Chambe, Yebe Holo. Bon, Bible, Madame, Menene Ma ou Yobe Holo. Menene Ote Yobe Holo. Et je me Edia Ma ou le pop. Edia. Leke ame mejibe ya gbe to dodo ibe ma o. Leke ojibe ya click de ibe ma unchi. Praise God. Exode 33 verset 11. Jean 15 verset 15. Ne le gboa eterlefa. Alléluia. So, nous kawanye sans fior les clés de l'intimité avec Dieu. Avoir un lieu secret, avoir un temps spécifique avec Dieu, marcher dans la louange, dans la danse, avec que David Wonene, hein, répandre son cœur devant Dieu. Et si il y a un gars, non, il m'a oublié, non, 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 non,
Il m'a beaucoup mettu dans les deux et nous c'est là et dit à Wella. De haut ben pas peu qu'on a fait Yehova gasa ça gamin on tout ben ne chufu menaï. Et elle a no wena. Et je suis ban comme. Et il sien il que le wena wa. Elle be wonto e doit no check de que quoi no poda benade. Lui que le biade. Nous c'est le va fimanaya. Nous c'est le va fimanaya. Ne nous se me le vo. Les que na okakanya be nous se me le vo. Nous se me le vo go no power i que na ameme. Elle a be do da pe mi pona nous se le. Et mi ko va na encore. Nchira me be ko activities. Ta nene gogbome. Nous se ma me la si o wa. La ko be le nchira me. Elle a no san nse le nchira me ko unko gogo. Ta elle a no causé. Ni ko na encore do lele now. Chou be no be atema no na me seme. Il était le Philippien, le Philippien, quand je sais le thème, eh bien, encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Va pas je viens neke, on le voit, dans les on le comédie, on le adidiome, on le groupe musical, on le look de mais, faut pas que katani comédie bago. Mianto il la mujagba, il est héros avec bobo, la thème acte de mianchi. Midula segon, midula renanya. Et mi doit méditer dans la balle qui me bévaille. Adèle mi doit dire à Babena. Miate anon nous yo que ma ou le bonami. Elle a bien bas sur les autres peu mawa. O le en fréquence. Matin baba ma ou bonyon ka tana et c'est le corps. Yena yo le be atema non so comment le intimité mais. Pour sube ebe plan parfait. Elle a tellement de gono ka ça gabe. Pour sube ma bas sur encore volonté permissive de mais. Il kena va pour code nous bebe de mo. Parce que ma ou pona eye ma ou jona me be jio me pona. Et juger dans mes motifs. Et il ne va pas nommer le motif avant de nommer. Elle est tombée de trop baba avec bébé ma baba. Elle a gâché le même. Et elle avait charme vous ne va nous qui donc. Et donc baba m'a gagné mais pas gomme pas pour les yeux comme. Alléluia. Et il a nyane ke au gana penamao. Non reconnaissant. Nyabe fi ke le chai mega le tepe mo il va la fi bobo. Ano dak penamao ben nommer elle est wonde les bac beme. Et ano poto ano yejibe nui ke o va ya ne poto ba wo ebe bubu la go gaga ga o menai le ike me mangu be ni yo ke o na o le ike me mangu be le son yo ke o fia o elle a be le son mo wa e dit que o ya ka tro tu ye yoro bona be amen. Et il y a comment savoir que Jésus t'appelle à l'intimité le ke la ka la nya be ma o le yo be ne va gogomo. Alors on ne va pas. Elle a senti les MMBND les cholémé. Il met le fond les documents. Elle a senti les viticulaires. Ndi a notre tribuna et ne va au déqué no on est. Elle a senti la vide de l'aimé. Elle a senti désir fort. Mais à Jesse Yehowa. Mais à tout le nom de me. Anyabe elle est yobo neva. Ne le nom de ma ou le yobo neva. Elle est jibe ya gbronya de no meje nu ike le susu me na woro meje nu ike le susu me na wonto va ma wi ya le ji o parce que moyen e oni e ya sana ko ko dona me va na introdo kubo afie nya ike ne le si a wa va gbro na wa so va na yo va do kubo ta meje gbronya ta no se de ka o e ja gboro be le patient ma ye na be egba church gedolia. Wabenu no lawa oge afintoye e hame a jegome. Ojo le moaji afi hame va jegome. Amen. Oge le moaji afi hame a jegome. Ta ehiabo no trova ma ubo. Ne ma wa pede wanti. Afi ola gaten trova nko. Va ne me fe menene wa. O matema yinkole ne kekemo. Me to baba me nveve mane sumia sibe mi maka keche ne be kete pomomo. Elle gobe les que ne démona de kuwe bia elle a déterminé les que toi la tente tenter encore ni yo que ne démona bia elle a dit carnaval na satan abe elle y a nu ye jonatino elle a tout me kaka la le encore parce que elle y a nu ma e jina abale que me gesi ma ba me gane o gbe ne doko o be ma e gboyan kata na ova e be fien on est choqué je me yama le kabeko. Va iko le dogo akope toa mateva de kuku na medeko na med de kuku azolia vovon le mento azolia le vese le mento azolia blewo le mento azolia americain to ta moi ento ko ate fi obe neke ata mo ya azoya va nde kai ke ya bia wa ye ko yibe no no va igbo
mega kwa for le igbo baba mo enu me na atukra si o tema na nya na atu le du ya asi 100 no do na atu sende a asi 100 sende se midula no complementarity ela be nya be vi me le depend le mi ato mi ba se o your mistake a la kwa le igbo do gba ma wona du china me le yesu ben come ele teacher be no be na anya le ko na confiance na e ne ma wole wonu mo na wa e go be ele jagba be kane jinye eye o le jira to now va afie ka kane jima ne ba nyebe ela gbonya ne now ela now ka kane jire udo nko ebe nyane ikela do jifo now ela be nenu si anu va le joa ola bi o se be nya ka egbon now enya ike ogbro eye je atem totele atem agba be ma o we to na mbe hallelujah eye ve vie to enyi benka asro aleke odona to ma ukaba know how to obey God quickly nya ko dona sayi a jeme eye ado to ma u Solomon egbe nyama Samuel egbe ebe tododo nyoko unko vosasa Deuteronome agbe ebe tododo nyoko vosasa ebe ne menya ne ko dona to a leke atendo to ne menya le ko hena ma gbenyo leke atendo to ne menya le ko sena ma gbegbo leke atendo to ne menya be mawu le tepe ma lo mawu melio Yehovah ne yira medele Yesu ben come one more time again we are going to thank God eye otia David go le Psalm 119 verset 5 mais 105 mais bena ebe ta parole est une lampe à mes et une lumière sur mes champs ta ne enyada la siwa elanya eike nyi be wonto we le jagbagba elabanya eike le nyi be wonto we le chijile kosi elabanya eike nyi be ma we le ploto moji elabanya eike nyi be ma we le tamo elabanya eike nyi be no volonté permissive mele elabanya eike ma we le gbono de mo be wonu ya elabanya eike ma we le gbono be nko awo deke elabanya eike ma we le chite parce que parole a edula éclairé okwe na me do gba ma we nyame ga jijira le miago ne éclairé miabe part eyo anabe intimacy ne no miasi ela ba make si intimacy no akwe mawa mabuna emo ba make si intimacy melewa ame medo kazo kwe mawa medo gogome kwe mawa ela no erele emoji e ba gbela no fefe seseme e no butame menya be na futo se menya be gbogbo se ye o ikene do to mi ha ola jibe yo ataka to bagbe ola jibe yo ado me now ola jibe yo planter nu begbere me o fama to gwa Yesu Kristo bon come be na mega ngulo be nu ko Lui qui est abena trojo il lieu secret oji. Lui qui ne s'agba bena vers nous seul lieu secret o me. Vers notre fema achi Yehovah le tefema. Vers Google le tefema e abiono kata se Yehovah. E ye anote pe le jile bena de ela do echi aloma do echi ma ha. Ye me kale dibe etoma elamu. Amen. Le Yesu ben come. Afimia yo mass. Elle a dit d'asser Yehovah ben gagner. Afimia yo mass. Elle a pomo ben chi kokwe. Afinadu Ntiti to levi le avil mea. Elle a dit qu'après assez chocho. Elle a dit qu'après un chocho. Tu vas traverser la mer rouge là. Tu vas traverser ce problème là. Tu vas traverser cette situation là. Tu vas avancer. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Eh bien, midi là, moi je le désire. Et je veux traverser. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais il faudrait que toi aussi tu puisses avoir ce désir ardent de traverser, d'y aller au-delà, que rien ne te freine, que rien ne t'échoue. Même les gamins fait maintenant, on les promet, on les code de garome, on les code de koso de me, on les code de nous bébé de me, on les code de nous nommer, c'est ça mais qu'elle a n'amène quoi, ça y est, elle a beau focus, elle a notre distrait dans ça, mais dis-moi tout le monde notre distrait, elle a beau foutu, encore bon me vie on est, n'est pas. Et qu'elle a elle a dit, et nous sommes là trop. Le Yesu ben come me kwa bele jolejo le Yesu Kristo na leto kwenkoji akpena Yehovah ike na be ebe nya dujina nye kakro eye atolia eye nyi ben ko lorsqu'il désire te rendre surnaturel e gobe Yehovah la dibena ne ne fa yegwa ya chocho amlima ba me na ganye am ordinaire saison la megbeto ba gbenji sia e do se gobe be saison la megbeto ba gbenji Yes, saison ya ne enyebe elita ela tibe ya ko kodenko amlimanye me ya transformer
Ya koko do gbon to me ya lechi now. Ya do mata now. Ya helen ya kodejo. Ya liwa be fok sa me play ne. Eye ne wo fo. La to da de. Eye ela no bi ano tona mo. Me pon ni ne ba me no ba le challenge ko. Amen. Le Kristo Yesu be ko. Amen. Nete wena Davida. Nete wena Daniela. Nete wena Elia. Ela wena uti. Amen. Le Yesu be ko. Niedo Ebenezer. Egbede ka ko madura ko. Ela bo nwura di be na. Enya ben fafia eye hu na me lenu. Ebe enya eye nana me kekere. Vane me nya wa. Nu si alate kokoko yi. Ela zone nu gede me ike ma wo me don lemo. Abale ke egbele subo me maba me gbona mi be ebe Esaïe 45 verset 1 aka ebe no be ko ebe ele Cyrus basi be na ya nya vango ya guju ya ganya juko lebe nkume. Eye som 2 eye ti gbo be na be ko ebe na le owo yi kenye ebe via ebe nyame ke wo itabe bia e juko yi akweko dasi me na Ulo. e mala de coffee o be na ma unya dodo e ko dodo nchi ma unya tama e ko dodo nchi kama jima tono le gabo kama bena wo eyi ye ya wo game ya ma de mo akogbe na mama be ela kwa mi le gbedo la mefeme e le megbe mi aklo chire pe gbedo la amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Masonye di blibola anao. Machonye nu sian kata asubo. Ilabe wenye nyenu se. Yesito pe plenye mo fiala mebe onye di blibola anao masonye nu siokata asubo Ilabe wenye nyenu se lenyagbe Yesi tope plenye mo fiala Eata malo nye mawe masoba Malo soneji meke malo nye bawe masubo nye delae malo ide mafome. Amen. Non pas mes mains on est yira le wood fire. Ye dak pe na ma on de ma on pe nya skip do na mi le wood fire. Ma o di be ya gba fast on ga to page. Pe na le ke mi le anime, le ke mi le anigba, mi to ma nya tentite. Ni nya nya me mputa na yere kai be ma on pe kokwe. Ye dak pe na ma on de be nya ta le wood fire. Amen. E ga kudo mi la do brele ga posi ame. Nu ke mi la bio ma wa ye ni be nu ka Nekpere mi anchi, amen. Ma u nekpere nye gakudo unti. Ne mi ngba ni nyala se la kova, mya nye di wola. Aske zigere nya dona goleke, ola fiole do kome, ola hunde kome, abe ao, nyakema oba mi akleo. Nyakema oba mi atasi e bag benti ya, onu kele woye la o. Ma u ye di be akko, wafiko prend décision be akwa. Piko la funko kwa kutoba nonewa. Nu kentio. Ela be nyami tutoko ba wonwa. O muso sato gbedodora me. Amen. Ma o de kapela kwele nga kudo unti be nyahwe koto. Pepe ya me wale be oleki ya yela oleke le mo penti kokwe me a. Ma o pe gbogbo la ti ma kwele nti o la ti ma we a. Isa fi kure ga pose menye.
ma bio so gbe ada pe na mo re ma penyata na do na bio ma o be ni pede nti be ya sonya so do wo me et la ki mo ba me ya pa fidian et les glombe na la révélation de la parole est claire. Somme 119 mais belé Somme 119 verset 130 et be no hugo enya na wa e na kekeli e be kana me enya ko gboro le wo toya on travaille pas de même si on sait on a donc on va venir ma be so go do brega parce que moi on est pédé yenti donc be moi on est pédé yenti be na ye ala ke prendre décision be ya 3 ma on est pédé yenti ne me ya autre on donc be le fils fait que le gars posé mais ma on peut bok la te ma pédé yenti donc be la be ne pédé yenti là be nya ke c'est là ya so do mais Yesu Christ ben comme donc be la ici a collé ici a fait coller au Seigneur ya ici va donc la let that word, oh Lord God Almighty Jesus, transform our life. Let that word transform our personality. Let that word transform us in Jesus' name. Let that word transform us right now in the name of Jesus. Let that word transform us in the name of Jesus. Let that word, Papa Jehovah, Lord, show and make a way in our lives in the name of Jesus. We pray, oh Lord God Almighty, let that your word begin to accent our life. Let that your word begin to do greater things in our lives. In the mighty name of Jesus, we pray, oh Lord God, let there be a change. 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 We pray for change. We pray for change. We pray for change. In the name of Jesus, a change is what we call for. A change is what we call for. Nous prions pour les changements. Nous prions pour les changements. Changement, Papa éternel, en tout côté, en tout ce que nous devons entreprendre. Au nom de Jésus, éternel Dieu des armées, fais-le pour la gloire de ton nom. Emmanuel. Papa, les Yesu pen comme il donc bedale. Amen. Amen. Ovinye grave donc il y a plus miracle bagdo ni ben ko. Bi black bon le ben yeski mi so na ben be apostolo Paul blon bena. Est-ce que c'est nya ben ko la poto gbale do gbade mi ataka negbe. Nenyi benu so lo te senya wan la. Et si on watch le fion bena gasi agame la ba dongo mesesia et le be apoto agbalo do gbeda. Amen. Ma on ba ma fion me so ko do nu kenyi lieu secret anti les Matthieu 6 verset 6 mais non vini ga kudo mi matima denso la gbeame a lo jojo que les miens qui mi seigneur gbere ja biba toi matima denso ni mi tele di lieu secret on non vi la to gbere ga poste me benade ma obe gbopo ne pede yin be ya o le be lieu secret ne mu la si o po gbede wa chi do ke o de lieu secret mais parce que nous si à nous qu'elle réussite la pas gommé instruction la vala lieu secret o la kwele. Amen. Et tout là non hundi nku la pa nu eye aidi o la kure ma untia lieu secret pe la tima perentio o la do brega pour servir na ma oni na intete be décision que les prendre ya et nya que so le do e do kuma be ya kole be mo vondia nya te pe me ne perenti be ya nya ya créer lieu secret ya ne yeme ba jo le lieu secret wa ko goro parce que nous si à nous que ma ba ma firmer le wo ya lieu secret pe la tima perenti bien accompli. Amen. Pour la donc grand les pays avec les Jésus Christ ben comme là. N'engi be lieu secret les assis au voir. Il est donc alors donc ben il temps les activer be lieu secret. Nem la si o la trop donc ben ma ou so biadia. Il est au chanchan bena il y a do lieu secret na igakudo. Nous va pas Elia, ou pas Elisa. Amen o keke ko wo dokudo ma wa lieu secret les wasi. Amen. Et intima on va mettre pour ça ko to gbe le gbogbo mekenyi oye dépôt Davida. Gasia gamea obe ameva dok mon penya fike be ponya le gasia gamea na lieu secret va bien en kakase no vinye ne be la siosan do brebe papa il trop les activer be lieu secret il trop les activer be lieu secret ne gbojo le nti il trop les activer wa ne la sio do brebe ma pede nti ne a créer le secret gacha nyu to ba no ga kudo edo do brebe le Yesu Father, in the name of Jesus we pray help us to activate all of God for those who have already Papa their secret places but the secret place is cold we decree and declare by the grace and by the mercy we serve Lord God Almighty Jehovah Nissi Lord Father we reactivate all of God our secret place and we call upon you and we say Father remember us O Lord God as you said O Lord God Almighty Jesus in the book
book of Matthew chapter 6 verse 6, you said, oh Lord God Almighty, if we need anything, we should go back into the set of prayer. We should get into our closet so that we can close our door and we can pray unto you until you do something. Father, we ask and we decree and declare, let Papa our secret place become more active, become more active. And for those who don't have it, we pray and we ask for grace that let them, Papa Giovanni Shilo, get understanding of it so that you can, Papa Giovanni Shilo, start, oh Lord God Almighty, transforming our lives, doing wonders with our lives in the glorious name of Jesus. We need you more than before. Therefore, Father, show up yourself. For in Jesus' mighty name, we say, Lord God, go away so we can give you all praise. In Jesus' mighty name. Amen. 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 So we thank God for the work done by the Holy Ghost this evening. Amen. And as I said that I'm also afflicted in one way, and I'm also seeking for God so that God can intervene. Because if you people are saying we as men of God, you thought that we are not afflicted. It's a lie. Are you getting the point? So so as we are leading you people, we are also leading ourselves. Amen. So we can never try to blaspheme or do whatever we are to do with the word of God. So God bless all of us in Jesus' mighty name. In Jesus' name. Amen. So our next meeting will be by the special grace of God on Friday, or we'll meet on Sunday if God permits us in Jesus' mighty name. Amen. So may the Lord bless and bless every single one of us in Jesus' name. We started with the Holy Ghost, and we need to end with Him. And we are going to pray. Father, in the name of Jesus, we have seen many that came into this life. We saw people that stay for more than 30-40 minutes. And we want to thank you for their lives and thank you for the spectators that were with us. And we thank you for the audience also. And we thank you for the instrument that you use. And we want to say thank you, O Lord. Do not allow this word stand against us at the time of judgment. But we pray that every heart, every ear that hear this word, Papa Giovanni, so grant them the capacity, the ability to implement it in Jesus' name. Grant them the grace to be able to be the doer and help us to build our secret place back. In Jesus' name. And whatever battle is fighting them, I raise up my hands unto you. I raise up my voice unto you as your servant. And I put my faith in one accord with Jesus and put my faith together with the one of your servants here. With my wife here. And we decree and we say, any battle that is standing against anyone, any battle standing against we ourselves, we decree that let that battle be exterminated in the name of Jesus. And let the blood of Jesus overcome all in Jesus' name. Let it confuse all in Jesus' name. And may He grant us the access to have our victory in abundance in Jesus' name. In Jesus' mighty name I pray.
We declare this week blessed for you. Your activities are blessed. Work of your hands are blessed. Anything that concerns you is blessed. Your health is blessed. Your health is blessed. And everything that concerns you is blessed. You will be a blessing for others. In Jesus' mighty name. Whatever you are passing today is just a passing moment. It will soon gonna come away. And everything will be normal. And you will find the glory. In Jesus' name. Bye-bye. Bye-bye. Amen. Amen. Ebenezer, my songs of help, only you are mine. Ebenezer, Ebenezer, my son of help, only you are mine.